अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिम नसीर ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान में होना तो ये चाहिए था और हम हर एक की ये दुआ है कि हम रोज़ उठें और हम अच्छी खबरें सुने देखें और जब हम बाहर निकलें तो हमें पाकिस्तान जो है वो जिस तरह इकबाल और कायद का पाकिस्तान था जो उनका ख्वाब था उसके मुताबिक नज़र आए। लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में करप्शन में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और यही एक वजह है कि पाकिस्तान को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से 140वें दर्जे पर मुंतकिल कर दिया गया और 16 दर्जे मजीद उसकी डाउनवर्ड जो है उसका इजाफा रैंकिंग में इजाफा हुआ है। और ये इंतहाई मायूस कुन और इंतहाई हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मौशियत के लिए एक जहर कातिल की तरह की एक बड़ी खबर है। और इसकी बुनियादी वजह क्या है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ हम आपको इस वीलॉग में फरवरी में क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान की सियासत में क्या कुछ नया होगा और किस तरह होगा उस पर हम कुछ पर्दा उठाएंगे। उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को देखिए, आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फरवरी 2022 में क्या होने जा रहा है। मौसम पाकिस्तान भर में ही ठंडा है और सियासी दर्जा हरारत भी लग तो ऐसे ही रहा था कि शायद वो भी नुक्ते इंजमात तक पहुंच गया होगा, क्योंकि शहर इक़्तिदार जो है वहां पर काफ़ी ठंड पड़ रही है। सूबाई दार हुकूमतों में भी ठंड है, बलूचिस्तान और केपी में वैसे ही ठंड पूरे के पूरा साल पड़ी रहती है। लेकिन अभी जो वाकफानी हाल है वो ये बता रहे हैं कि जनाब बहुत कुछ जो है वो शुरू हो चुका है और जो ग्रेटर एक प्लान है उसकी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, उनका कहने वालों का ये बताना है कि जनाब फरवरी जो है वो वैसे तो महकमे मौसमियात की पेशन गोई से ठंडा है, लेकिन सियासी महाज में बहुत गर्म होगा और इसके अंदर आप देखेंगे कि बड़े बड़े बुर्ज उल्टेंगे, बड़े बड़े बुर्ज उल्टेंगे। ये बुर्ज है कौन से? क्या कोई शहर इक़्तिदार का बड़ा बासी है या अपोजिशन के ही बुर्ज है? लेकिन उसके लिए जो हमें इतलात यही आ रही है कि शायद खान साहब की अब छुट्टी करा दी गई है। होनी नहीं है, उनकी छुट्टी बिल्कुल हो चुकी है और उनकी छुट्टी होने के साथ ही जो उनकी गुज़िश्ता इतवार के रोज उन्होंने अपना एक सौदा बेचा, हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जनाब लाइव कवरेज की, उसका इश्तिहार भी करोड़ों रुपए के जारी किए। उसके बाद जनाब वो बातें तो बहुत करते थे कि हम कौमी वसाइल को बेदर्दी से पिछली हुकूमतों ने लूटा, लेकिन उनकी भी रविश यही जारी है। उनकी जो नाक के नीचे जो हुकूमतें हैं वो भी ये काम कर रही हैं। और उसी में जो है जब उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर एक धमकी लगाई और उनको धमकी लगाई जो सारा पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम समझ चुके हैं और शायद उन्हें लेके आने वाले भी समझ चुके हैं कि अब ये हमें टीवी के ऊपर बैठकर और ये कह के कि मैं कौम के सवालात लूँगा तो ये हमें धमकाएगा। तो उसके बाद से उन्होंने भी फिर अपना जो एक फैसला तो वो कर चुके हुए थे, लेकिन बताने वाले बता रहे हैं कि अब उसके फौरी बाद ही, उस धमकी के फौरी बाद ही, क्योंकि तमाम मीडिया में, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, आपके अखबारात में, हर जगह जिस तरह उस धमकी को हाईलाइट किया गया, उसके बाद फिर ये नागुज़ीर था कि वो फिर अब इसे ज़्यादा रहने देते। तो बताने वाले बता रहे हैं कि खान साहब को चलता कर दिया गया है और अब सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई है और वो देखते हैं कि अब वो अपने असाब पर कब जो है काबू खोएंगे और उसके बाद वो इस मसनद से उतरते हैं। अब ये खान साहब ने डिसाइड करना है कि उन्होंने क्या अपने ऊपर नाअहलियत का एक स्टैम्प लगवा के जाना है या वो इन हाउस तब्दीली के साथ जा रहे हैं। लेकिन ये हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं कि खान साहब के जाने के और उन्हें भिजवाने के परवाने पर जहां से भी जो भी दस्तखत होने थे वो हो चुके हैं और फरवरी के अंदर आप बड़ा पाकिस्तान की सियासत में मैसिव तब्दीली देखेंगे। यहाँ पर मुझे अक्सर लोगों की कॉल्स बहुत ज़्यादा मौसूल हुई और लोग आपके कमेंट्स में भी पूछ रहे हैं कि अगर ये जा रहे हैं तो कौन आ रहा है। तो ये हम आपको बता दें कि अभी तक की जो इतलात हैं, जो जहाँ से कड़ियाँ मिल रही हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि एक नेशनल गवर्नमेंट की तरफ ये मामला बढ़ेगा। सरदारती निज़ाम की तरफ बात नहीं जाएगी किसी सूरत भी, लेकिन नेशनल गवर्नमेंट के ऊपर अपोजिशन भी शायद कायल है और अपोजिशन भी अपने नाम दे रही है जो आगे 6-8 माह या हो सकता है 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजारने के बाद एक कौमी जो हुकूमत है वो इंतखाबात कराए जिसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें साथ मिलाया जाए।
تو یہ ہے آج کی بڑی خبر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے ایک بری خبر آئی کہ پاکستان میں کرپشن کی جو ریٹنگ ہے وہ 140ویں نمبر پہ پہنچ گئی، اور ہم ماضی میں جب گزشتہ حکومت جب انہوں نے چھوڑی تھی تو یہی ریٹنگ 117ویں نمبر پہ تھی، اور اس کے بعد ایک ان کی جمپ لگتے لگتے صورتحال یہ ہوئی کہ 23 درجے مزید نیچے ہوئے، اور اس کے اندر جو انٹرنیشنل ہمارے ڈونر کمپنیز ہیں، ممالک ہیں، ان کی طرف سے جو ہماری ریٹنگ کو گرایا گیا ہے اور کرپشن میں کہا گیا کہ پاکستان میں بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مزید بیمار، جو معیشت ہے وہ مزید بیمار ہوگی اور مزید لڑکھائے گی۔ یہاں پر میں آپ کو شاید یہ بھی بات کر دوں، تھا تو ارادہ کہ اس کے علاوہ کروں گا، لیکن آپ کو ہلکا سا ہنٹ دے دوں کہ ڈالر کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈالر جو ہے آنے والے کچھ دنوں میں ہی 200 روپے پر پہنچے گا فی ڈالر۔ جو $1 ہے اس کی جو قیمت ہے اب وہ فروری کے اندر 200 روپے کو ٹچ کرے گی۔ تو یہ ایک بڑی ہی مایوس کن خبر ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں بڑے بوجھل دل کے ساتھ یہ خبریں دے رہا ہوں، لیکن کیونکہ اگر ہم یہ خبر نہیں دیں گے تو عوام کو کیسے آگاہی ملے گی، اور اس کی وجہ ساری یہی ہے کہ جو پاکستان میں لاقانونیت ہے، آپ کی بیڈ گورننس ہے، آپ کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، امپلیمنٹیشن کہیں نہیں ہے، تو آپ کس طرح اس ملک کو چلائیں گے؟ آپ کی پریورٹیز نہیں ہے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ماضی میں جو حکومتیں تھیں، جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ آپ کی فرسٹ پریورٹی کیا ہوگی اگر آپ وزیر اعظم بنیں گے، تو نواز شریف صاحب سے جب یہ سوال کیا، ابھی وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے اور ان کی جماعت نے اکثریت حاصل کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا فرسٹ پریورٹی از مائی اکانومی۔ سیکنڈ جب انہیں سوال کیا تو انہوں نے کہا اکانومی، تھرڈ انہوں نے کہا اکانومی۔ تو جب اس طرح کی پریورٹی آپ کی نہیں ہوگی، چاہے وہ آصف علی زرداری، بے نظیر بھٹو یا ماضی کا حکمران تھے، ہر ایک کی یہی کوشش ہوئی کہ پاکستان کی اکانومی کو جو ہے اسے سٹیبل پہلے کیا جائے اور اس کے بعد پھر معاملات کو آگے بڑھایا جائے، لیکن یہاں پر آگے کا آوائی بگڑا ہوا تھا، اور جو اعداد و شمار دیے جاتے رہے وہ تمام کے تمام الٹے دیے جاتے رہے، اور عوام کو ایک ایسی چکی اور ایک ایسی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لائن میں لگا دیا گیا کہ شاید وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، اور جو دیگر لوگ کہہ رہے ہیں، جو آپ کے معاشی ماہرین جو کہہ رہے ہیں، وہ تمام کے تمام غلط کہہ رہے ہیں، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ پاکستان کرپشن میں اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ بجائے ہونا یہ چاہیے تھا کہ کرپشن آپ کی کم ہوتی اور آپ کی ریٹنگ جو ہے وہ اپ ورڈ اسے جو ہے اس کا ٹرینڈ ہوتا، لیکن وہ ڈاؤن ورڈ جا رہی ہے کہ وہ کرپٹ ترین کی فہرست میں شامل ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہماری پاکستانی قوم کے لیے بھی، اور ان کے لیے خاص طور پر جو خان صاحب کی تبدیلی لے کے آئے تھے اور جو کہتے تھے کہ جناب ہم خان آئے گا تو ہم پاکستان میں کرپشن کو ختم کر دیں گے، لیکن بدقسمتی ہے، شاید ان کی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کیسی انہوں نے کرپشن ختم کی، انہوں نے تو کرپشن میں مزید جو ہے اضافہ کروایا، اور یہ ان کی ایک بیڈ گورننس ہی ہے جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوئی۔ میں یہی کہوں گا آپ کو کہ عاصم نصیر آفیشیل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور دن بھر کی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ بہت شکریہ۔